बंधु माने कौन आपण माने दिन राति पूजा एवं प्रार्थना रे बुड़ी रहुचंती तेबे भी आपण को आर्थिक समस्या देखा जाउछि। रोग आपणकर घर बाहर मना करुछि एवं आपण प्रत्येक समय निराशार सम्मुखीन होउछंती। केवल गोटे मुहूर्त आपणक घरर पूजा घर को देखंतु। आपण कौन अजाणतरे देवादेवी मानक पाखरे एक विनाशकारी शंख रखिछंती जहाँ आपणकर भविष्यत पीढ़ी को मध्य निसहाय करि पारे। बंधु माने आपण संपूर्ण ठीक शुणिछंती। आमे समस्ते भाबुछु जे घरर मंदिर रे शंख रखिबा अत्यंत शुभ, किंतु कौन आपण जानती जे भूल प्रकारर शंख आपणकर समग्र परिवार को विनाशर द्वार देश को ठेली देई पारे। आज आमे सेई गुरुतर भूल गुड़ी को प्रकाश करने जाउछु जहाँ लोक माने जानतरे हेउ किंबा अजाणतरे सेमानंक घरर मंदिर रे करिथांती। एही तालिकार तृतीय भूलटी एते साधारण जे एहा वर्तमान आपणकर निज पूजा घरे मध्य घटी पारे। ए निर्दिष्ट भूल सीधासळक घरे गंभीर दारिद्र्य एवं दुर्भाग्य को निमंत्रण करे। तेबे एही भूलटी कौन आमे आपणको कहिबो, किंतु भिडियोटी रे आग को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने बुझिबा उचित जे शंख को काहेकि एते शक्तिशाली बोली माना जाए एवं यह किपरि जणे राजा को आखि पिछुड़ा के दरिद्र करि पारे। बंधु माने हिंदू धर्म रे शंख को एक अत्यंत पवित्र वस्तु भाबरे माना जाय थाए। यहाको पूजा करा जाय थाए कारण यहाको माँ लक्ष्मींकर भाई बोली विवेचना करा जाए। यह विश्वास करा जाए जे जेतेबेले समुद्र मंथन होइतिला सेतेबेले जो 14 अमूल्य रत्न बाहरी थिला ता मध्यरु शंख मध्य गोटिए थिला जहाँकि अष्टम रत्न थिला। देवी लक्ष्मी मध्य एही समुद्र मंथनरु उत्पन्न होइथिले जहाँ फलरे जोठारे शंख वास करे सेठाकु माँ लक्ष्मी मध्य टाणी होई चली आसंती। तेबे एठारे लोक माने एक गुरुतर भूल धारणार शिकार हुंती। मने रखंतु प्रत्येक शंख शुभ होई न थाए। किछि शंख अछि जहाँ समुद्रर अंधकार अतल कोण भितरे गढ़ी उठी थाए। सेमानंकर गठन समय नकारात्मक शक्ति को अवशोषित करि थाए। जदि एपरि शंख आपणक घरे प्रवेश करे तेबे एहाकु एक संकेत भाबरे मानतु जे एहा दुर्भाग्यर गणना आरंभ होई जाइछि। तो आसंतु आमे बहुत कम लोकंक पई जणाथिबा एही रहस्य विषय आलोचना करिबा। आपण केबे भाबिछंती कि भगवान शिवंक पूजा समय काहेकि शंख व्यवहार करा जाए नाही? काहेकि केबे भी भगवान शिवंकु शंख व्यवहार करी पानी अर्पण करा जाए नाही? यह पछरे एक गभीर किंबदंती अछि जहाँ शिव पुराण रे वर्णना करा जाइछि। प्राचीन काल रे शंखचूड़ नामक एक भयंकर एवं अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रहुथिला। शंखचूड़ दंभंकर पुत्र थिले। कठोर तपस्या द्वारा से भगवान ब्रह्मांक ठारू अपराजितार बर पाइथिले। शंखचूड़ंकर पत्नी नाम थिला तुलसी, जे तांकर स्वामी प्रति आदर्श पवित्रता एवं भक्ति रखुथबा जणे महिला। तांको पत्नींकर पवित्रता एवं भगवान ब्रह्मांकर वरदान द्वारा शक्तिशाली होई शंखचूड़ 3टी राज्य रे अराजकता एवं आतंक सृष्टि करथिले। से देवता मानकु स्वर्गरु बाहर करथिले एवं तांकर आतंकर राजत्व बहुदूर को विस्तार कले। एही दुर्दशारे विचलित होई समस्त देवता भगवान शिवंकर आश्रय नैथिले। भगवान शिव शंखचूड़ंकु वध करने संकल्प नैथिले। एक भयंकर युद्ध आरंभ होला जो समय भगवान शिव तांकर दिव्य त्रिशूलर आघात रे शंखचूड़ को जाली देले। शिव पुराण अनुसार शंख शंखचूड़र पाउंस एवं हाड़रू उत्पन्न होइथिला। जेहेतु शंखचूड़ भगवान विष्णुंकर जणे भक्त उपासक थिले तेणु भगवान विष्णु शंख को सर्वोच्च सम्मान दियंती। तथापि कारण से भगवान शिवंकर विरोधी थिले एवं कारण भगवान शिव तांको हत्या करथिले तेणु भगवान शिवंक पूजा समय शंख व्यवहार करा जाय नाही। जदि अजाणतरे मध्य आपण शंख व्यवहार करी भगवान भोलाशंकरंकु जल अर्पण करती तेबे यह महादेवंक विरुद्ध रे एक गुरुतर अपमान। ए अपराध घरे हठात मृत्यु एवं दुरारोग्य को निमंत्रण करे। एबे आसंतु आमे अनेक घरे देखा जाउथबा प्रथम साधारण भूलटी कौन जानिबा। आपणक घरर पूजा घरे रखा जाइथिबा शंख कौन क्षतिग्रस्त किंबा भांगी जाइछि कि? प्रायतः शंख सफा करिबा किंबा फुंकीबा समय एक छोट कोणरे एक छोट फाट होई पारे। याको एक सामान्य कथा भाबरे भूली जांतु नाही।
आमे प्रायतः एहाकु देवादेवीଙ୍କ सम्मुखरे रखिथाउ जहाँकि एक गुरुतर पाप। वास्तुशास्त्र एवं तंत्रशास्त्र उभय स्पष्ट भाବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବस्तୁ ବିଶେଷ କରି ଶଙ୍ଖ ଘର ଭିତରେ ଏକ କଳା ଗାତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଘରରୁ ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଏକ ଫାଟି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ କଳହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଶଙ୍ଖ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଭୁଲ ଅଛି, ଶଙ୍ଖକୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନିବା। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନକଲି ଏବଂ ଭୁଲ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶଙ୍ଖ ଉପଲବ୍ଧ। ଶଙ୍ଖ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ। ବାମାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ସେହି ଶଙ୍ଖ ଯାହାକୁ ବଜା ଯାଇଥାଏ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ କେବଳ ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଏ, ଏହାକୁ କେବେ ବି ବଜାଯାଏ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭୁଲ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ବଜାରରୁ ଯେକୌଣସି ଶଙ୍ଖ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ରୀତିମତ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାନ ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେକୌଣସି ଶଙ୍ଖ ଲଗାନ୍ତି ତାହା ଅଇଁଠା ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେବତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କେବେ ବି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଘୋର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରେ ଏବଂ ଥରେ ଦେବତାମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶଙ୍ଖ ପୃଥକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶଙ୍ଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଉପରେ ଦେବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବହୁତ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୁଲଟି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ଏତେ ବିନାଶକାରୀ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ହଠାତ୍ ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ, ଜଣେ ନିଜର ଚାକିରି ହଜାଏ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପାଖ ଦେଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦିଗ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଭୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖକୁ ଏକାଠି ରଖିବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖକୁ ଖାଲି କିମ୍ବା ଓଲଟା ରଖିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖକୁ ସଜାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ବାସ୍ତୁଦୋଷ। ଗୋଟିଏ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପୂଜା ଘରେ କେବେ ବି ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖକୁ ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧକ୍କା ଘରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ମୂଳ ପୋଷଣ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟିଏକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଉଭୟକୁ ଏକାଠି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶଙ୍ଖର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶଙ୍ଖ କେବେ ବି ସିଧାସଳଖ ଖାଲି ଭୂମିରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୀଠ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ତମ୍ବା ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ରୂପାରେ ତିଆରି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଏକ ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ଘରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶୁଷ୍କ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ।
एक दक्षिणावर्ती शंख को सर्वदा जल पूर्ण रखा उचित। जेतेबेले आपण आपणकर सकाळ प्रार्थना करती सेतेबेले समग्र घरे शंखरू एही पानी को छिंचंतु। यह करिबा द्वारा समस्त नकारात्मक शक्ति तुरंत निष्क्रिय हुए, कला जादू किंबा पूजार प्रभाव दूर हुए एवं खराब दृष्टि दूर हुए। एही जल एक सुरक्षा कवच भाव कार्य करे, आपणक घर को समस्त दुष्ट शक्ति सुरक्षा दे। आउ एक कथा आपणको सर्वदा मन रखिबाको हेबो, शंखर खोला छिद्र सर्वदा ऊपर आड़को मुह करिबा उचित। केतेबेले एहार सूक्ष्म अग्रभाग आपणक आड़को मुहाई रहिबा उचित। शंख केबे भी देवतांक आड़को मुख करिबा उचित नुहे। शंखर निर्गत शक्ति अत्यंत तीव्र। जदि यहाकू भूल दिगरे रखा जाए तेबे एही शक्ति घरर सदस्य मानक मध्यरे मानसिक कष्ट सृष्टि करि पारे। शंख को सर्वदा धला किंबा लाल कपड़ा उपरे रखिबा उचित। शंख केवल पूजार वस्तु नुहे, यह शक्तिर एक जीवंत स्पंदनशील उत्स। जेतेबेले शंख बजा जाइथाय सेतेबेले एथिरु निर्गत ओमर प्रतिध्वनित शब्द घरर प्रत्येक कोणरे थिबा दुष्ट आत्मा एवं नकारात्मक शक्ति को जाली दिए। वैज्ञानिक माने मध्य स्वीकार करती जे शंख द्वारा उत्पन्न शब्द वायुमंडल रे उपस्थित विभिन्न क्षतिकारक जीवाणु एवं भाइरस को नष्ट करि पारे। तथापि एही लाभदायक प्रभाव केवल सेतेबेले आसीथाय जेतेबेले आपणक पाखरे सठिक प्रकारर शंख थाए एवं जदि एहाको आपण सठिक भावरे रखिथांती। जदि शंख अनुपयुक्त किंबा भूल तेबे लाभ आनिबा परिवर्ते यह एते गुरुतर क्षति पहुंचाई थाए जे एहाको संशोधन करने पीढ़ी पर पीढ़ी लगी पारे। आपण टंका रोजगार करबा पई जो अपार परिश्रम करंती ताहा विचार करंतु। आपण आपणक परिवार पई दिन राति परिश्रम करंती, तथापि जदि आपणक घरर पूजा घर भितरे एक वास्तु दोष रही थाए तेबे आपणकर समस्त कठिन परिश्रम वृथा होई पारे। आमे प्रायतः देखुछु जे किछि व्यक्ति बहुत कम परिश्रम करती किंतु सेमाने जहा चाहती ताहा पाती, जेतेबेले अन्य माने दिन राति झाड़ बुहांती किंतु वंचित रुहंती। एपरिक सेमानंकर दैनंदिन जीवन यापन पाई मध्य संघर्ष करती। एहार मूल कारण एही छोट छोट विवरणी रे रहिछि। विवरणी जहाको आमे प्रायतः अणदेखा करू। देवता एवं दिव्य जीव माने निश्चित भावरे आमर अभ्यंतरीण भावना एवं भक्ति को अनुभव करती। जदिओ यह सत्य, प्रतिष्ठित नियम एवं नीति गुड़ी को पालन करने समान भावरे जरूरी। जेतेबेले आपण ब्रह्मांडर नियमर विरुद्धाचरण करती सेतेबेले महाजागतिक शक्ति आपणक विरुद्धरे काम करने को आरंभ करे। तेणु आज आपणक घरे थिबा पूजा घर को जांच करबा पई समय नियंतु। जांच करंतु जे आपण मध्य जानतरे किंबा अजाणतरे एही भूल गुड़िक मध्यरु कोनोसिटी करिसंती कि आपणकर शंख सठिक भावरे अवस्थित तो आपण एहाकु जलरे पूर्ण रखिचंती तो आपण एहाकु उपयुक्त पीठरे रखिचंती तो जदि नुहे तेबे तुरंत एही भूल गुड़िक संशोधन करंतु। पवित्र गंगा जल सहित शंख को धोई पवित्र करंतु। एथिरे तिलक लगंतु एवं एक सच्चा हृदय भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को ध्यान करंतु। आपण देखिबे जे किपरि मात्र किछि दिन मध्यरे आपणक घरर समग्र परिवेश परिवर्तन हेबा आरंभ करिबो। पूर्वरु जे धन खसी जिबा परि मने हेउथला ताहा एबे जमा हेबा आरंभ करिबो एवं आपणक सहित रहिबो। जे रोग गुड़िक आपणक कष्ट देउथला ताहा धीरे धीरे दूरेई जिवो। सकारात्मक शक्तिर एक नूतन लहरी आपणक घरे प्रवेश करिबो एवं आपणकर अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक स्वाभाविक भावरे समाधान हेबा आरंभ करिबो।